নবীর আওয়াজ ঢুকছে থাকে না দিচ্ছি আচ্ছা نودي على عيسى صقل الجنة صقل ادعي لي هناك يا رب خليها ابوي يتجوزني يتجوز احمد ممنوع مسكر مفيش حاجه ايه روح بس
क्या फायदा फिर ऐसे आने से? ऐसे जाओ तो आप पूरा ध्यान रखा के असर के उसको बाहर जाने तक के देने को شوية يا جماعة شوية. الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام السلام عليكم يا حبيبي. من هنا يمشي معك عجيب عجيب يلا بكره قرانا